Mining. Mining bahay. Laki ng tindahan. 4 minutes. Oh, 3 minutes. 3 minutes. Galing ka. Minutes. Joke lang. Lapit na. Mga bahay ng Cotto Mines. Yung dating ginagamit nila, no? 5 minutes. Eh, unang titulo itong mga to, no? Sa gobyerno to, eh. No? You copy me? I copy. Eh, bakit mo? Liliko. Okay. Mama, mama, papa. Mama, papa. Mama, papa. Main gate checkpoint. Okay. Oh, 2 minutes! Kanan dito. 2 minutes na. Kanan? Kanan. Ay, kanan daw. Kanan daw. We're not 2 minutes. Ibig sabihin, dito yung lumalabas. Oh. Yay! Dito na tayo sa lapit! No! May nano! Two kids. Where's 1 minute? Oh, where's 1 minute? Hintay sa kids. Where's 1 minute? It's guys, it's 1 minute. There's like 1 minute a lot. Pirilala, Populila, Pepelto. Ulit pa? 1 to 50. Bilang ko 1 to 50 para dumating na tayo. Bilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulit. Ulit daw, mali ka. Walang 1 to, eh. Walang 2. Yung diretso sa 3. 1, 3. Ay.